jedan balkon biobašta podrazumeva smenu kultura. Ja ću danas da nastavim serijal koji ste gledali na YouTube kanalu Trag biljke, koji se zove Balkon biobašta i smena kultura, i da vam pokažem kako ćemo sada da otkrijemo biljke koje se nalaze u našim saksijama. Kao što vidite, ovdje imamo jednu obilnu proizvodnju povrća na jednom malom prostoru, odnosno u jednoj saksiji prečnika 38 cm. Ovdje imamo spanać koji se već priprema da cveta. Ispod spanaća nalazi se blitva. Blitva je trajna kultura. Sa strane imamo grašak koji je već počeo da cveta. Njega sam ostavila kako bih uzela seme i kako bih hranila samu saksiju zbog azota koji se nakuplja u predalu korena. Dakle, imam zelenu salatu, ovdje imam beli luk i posebnu vrstu rotkvice, to je rat tail rotkvica od koje se konzumiraju plodovi. Ono što vi ne vidite u ovoj saksiji jeste njena središnjost. Ja sam tu već, što sam objasnila u prethodnom serijalu, ubacila sadnicu kupusa. Kupus je ovdje zaštićen od predatora, ali sada je došlo vreme da vam pokažem na koji način ćemo osloboditi ovu saksiju i šta od ovih kultura sve treba da se ukloni kako bi saksija nastavila svoju smenu kulture. Ovo je analiza smene kulture u saksiji broj 1. Pokazat ću vam u ovoj epizodi analizu smene kultura u 3 saksije u okviru projekta Balkon biobašta. Svaki vaš kilogram hrane je revolt koji pokazuje te hemijskoj industriji. Ovo je taj moj kilogram hrane, odnosno ovo je saksija prečnika 38 cm, proizvela iz prvog turnusa sadnje. Ovdje imamo salatu, beli luk i spanać. Ja sam to sada uklonila kako bi glavne kulture ostale dalje da plodonose u saksiji, kao što sam rekla, prečnika 38 cm. Šta je ostalo u toj saksiji? U toj saksiji je ostala glavna kultura, kupus, koja tek sad dobija prostor dalje za razvoj. Ostale su blitve, jer blitva je trajna kultura koja ostaje u saksiji 2 godine i zbog toga se nalazi upravo na krajevima. I u pitanju je glavna kultura. Ostao je grašak koga sam podigla na ove rotkvice i ostale su rotkvice rat tail koje sam povezala na nosače zato što će one visoko da raste i plodonose već za 25 dana od setve. Ova saksija je odmah i malčirana. Evo, pred sobom imamo saksiju broj 2, čiju analizu smene kulture ćemo raditi u ovoj epizodi. U pitanju je jako mnogo ranih kultura, luk, salata, rotkvice. Ovdje imamo i sideratnu biljku koja je ubačena. U pitanju je cinija, zato što su na balkonu potrebni oprašivači i ova će cinija privući oprašivač za glavnu kulturu. Zbog toga je u ovu saksiju i ubačen cvijet kao oprašivač. Glavna kultura ovdje jesu krastavci, o tome sam govorila u prethodnoj epizodi kada sam ubacila sjeme krastavaca u sredinu.
Sada ću, nakon berbe iz ove saksije, da pokažem šta sam iz ove saksije broj 2 dobila od plodova i kako ćemo dalje da negujemo glavne kulture i kako će se dalje obaviti smena kultura. Saksija broj 2 dala je takođe moj simbolični kilogram plodova. Kilogram plodova je simbol revolta o kome stalno govorim. Dakle, ovo su ti gratis plodovi iz saksije 38 cm prečnika. Ja to stalno govorim zato što je pitanju mala saksija. Ona ima 30 litara, ali zapravo je dala jako mnogo plodova. I ono što nam ostaje u ovoj saksiji jesu upravo glavna kultura i sideratni biljki. Obavezno se saksije malčiraju, naročito saksije koje se drže na osunčanim balkonima. Dakle, ova saksija dalje u narednoj smeni kulture će proizvesti krastavce. Ovo je saksija broj 3 u okviru projekta Balkon Biobašta, čiju analizu želim da vam pokažem sada, odnosno analizu smene kultura. Ovde imamo puno proleće kultura, ali već i glavnu kulturu koja je ovde ubačena. U pitanju je krilati grašak. Glavna je kultura zato što želim da ova biljka bude materinska biljka, odnosno da proizvede seme, tako da će ostati do kraja svoje vegetacije. Puno crnog, belog luka, spanaća. U ovom slučaju je ova sadnica spanaća glavna kultura jer želim da dobijem seme. Ovo je Viroflej spanać, posebno sorta krupnih listova. I sada ću vam pokazati na koji način će se odraditi smena kultura u saksiji broj 3. Ovo je hrana koju je proizvela saksija broj 3, a ono što želim da vam pokažem jeste beli luk koji je proizveden iz semena. Dakle, ovo je sorta čije sam seme ubacila u saksije i nakon toga presađivala. Nije stigao da se razvije u potpunosti kada su u pitanju glavice, zato što je ovde u službi gratis biljke, ali kao što vidite, beli luk se vrlo lako može proizvesti iz semena. Ovo je ta moja količina hrane, ovdje imamo beli crni luk i salatu i šta je ostalo u našoj saksiji? U našoj saksiji je ostao krilati grašak, imamo pink blitvu na kraju i spanać. Ovaj spanać je, kao što sam rekla, u službi materinske biljke. Dalje ćemo pratiti kako će se odraditi smena kulture u ovoj saksiji u jesenjoj setvi.